हो सकता है ये कमजोर असेंबली है और ये आप लोगों के लिए भी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होके सरकार चलाने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम। नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को चोक किया, सफोकेट। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में है, आज भी इस वक्त पासपोर्ट, वीजा, हज, उमरा जाने के लिए हमें इजाजत नहीं है। मैं MLA हूं, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस है, 8 तारीखें मुझे हर महीने मिला। 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी, गोलियां दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फायदा उठा रहे हैं। हमारी बहन यहाँ पे शगुन परिहार साहब है, इनके वालिद ने कुर्बानी दी, हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पुट द हिस्ट्री राइट इन द कॉन्टेक्स्ट। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं करेगी। ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी जमीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहां दिलों में होती है, वो 50 साल तक कम नहीं। आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने इस्टेब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे, 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशन बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते, आपके फैसलों से, क्योंकि दिस इज अबाउट द थैंक्स ऑफ गवर्नर्स एड्रेस। और ये जो मोशन जिसका पेपर मेरे हाथ में है, दिस डॉक्यूमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ विजन ऑफ आवर गवर्नमेंट, और हमारी कैबिनेट का वेटेड डॉक्यूमेंट है ये। शुक्रिया कहने के लायक, काफ़ी बीजेपी के लोगों ने बहुत तारीफ़ें भी की इसकी, कि दिस रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द विजन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर। और जबकि सागर साहब ने काफ़ी डिटेल में बात की, ये हाउस तवील मुद्दत के बाद लगा, 5-6 साल का गैप है, खामोशी, सफोकेशन, और इतनी सफोकेशन कि बीजेपी के लोग हमसे ज़्यादा चिल्ला पड़ते हैं। तो इससे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आवाम को कितनी ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत की थी। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट, जिस तरीके में सागर साहब ने कहा, जो दुख दर्द उन्होंने बयान किया, उससे ये साबित होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार कमज़ोर भी है और मुश्किलात से भी इनका सामना बहुत करना पड़ता है। हमें समझते हैं कि इट इज़ यू हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। दिस इज़ अ पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दिस, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर कोर एजेंडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि दिस इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर प्रोमिसेस एंड विद योर पॉलिसीज़। जो प्रोमिसेस आपने किए, जिस पे 50 सीटें आपको मिली, जो वादे आपने किए, हर वो चीज़ इसमें सिंगल आउट है। इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसकी तारीफें भी कर रहे हैं, और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। हमें आप पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी है, बट गर्ज कहने का मेरा ये है कि इस हाउस को जब 5 अगस्त 2019 को जितने फैसले किए गए, वो हमारे खिलाफ किए गए, आपके खिलाफ किए गए, खासकर शेख साहब की लेगेसी के खिलाफ किए गए। और उसके बाद इस हाउस की शुरुआत, जब आपने बिजनेस रूल से कल बोला कि ये सवाल सजाद साहब का नहीं उठ सकता, ये सवाल उठ सकता है, ये भी सच है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इलेक्शन लड़ा, बट कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी कंटेन्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस रूल्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यही सोचा होता तो ऑटोनॉमी की बात करते, तो उस वक्त जो उमर साहब ने प्लेबिसाइट का मेंशन किया, तो कभी वो डिस्कशंस होते। गर्ज ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैव लॉस्ट ऑल एजेंसीज एंड ऑल मीन्स ऑफ पावर, द लास्ट एजेंसी इज दिस हाउस। इट इज अप टू अस वेदर वी मेक दिस हाउस इनटू अ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटी और इक्वलेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कोर्स, डिबेट्स जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ करते थे। हो सकता है ये कमजोर असेंबली है, और ये आप लोगों के लिए भी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होके सरकार चलाने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम उसको म्यूनिसिपैलिटी में हमने टर्न डाउन किया है।
اور اتنے ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ باہر پولیس والا جو ہے کسی اس ہاؤس میں 90 لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کر سکے. نتیجہ یہ ہے سر, if you as a custodian of this house will not let discourse and debate in Jammu and Kashmir, نتیجہ وائلنس ہوا ہے, نتیجہ سیپریٹزم ہوا, نتیجہ جماعت اسلامیہ ہوا, نتیجہ پاکستان اسٹرانگ ہوا جموں کشمیر میں, کیونکہ آپ نے جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو چوک کیا, سفوکیٹ کیا. آج بھی مکان لوگوں کے اٹیچ ہو رہے ہیں, آج بھی نوجوان 5000 جیلوں میں ہیں, آج بھی اس وقت پاسپورٹ ویزا حج عمرہ جانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے. میں MLA ہوں, میرے خلاف 2 UAP کے کیس ہیں, 8 تاریخیں مجھے ہر مہینے میں لگتی ہے, اور آپ اندازہ نہیں لگ سکتے 50 ڈگری گرمی میں تہاڑ کے جیلوں میں, جودھ پور کے جیلوں میں ہمارے نوجوان, ان کے ماں باپ رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, ان کے گھر میں وکیل کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, اور وہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں. جن قربانیوں کی ذکر یہاں ساگر صاحب نے کیا, سیف اللہ صاحب نے کیا, 10,000 کشمیری مسلمانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی, گولیاں دی آپ کے جھنڈے کے لیے, آپ کے آئین کے لیے, ہمارے جھنڈے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جس کا آج آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو ہماری بہن یہاں پہ شگن پریہار صاحب ہے, ان کے والد نے قربانی دی, ہم ان کا مذاق نہیں بناتے, لیکن میں آپ کو یہ بولتا ہوں, ٹو پٹ دا ہسٹری رائٹ ان دا کانٹیکسٹ. سر, جس طریقے میں شیخ صاحب کے نام کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, وہ ہر اس کے بے حرمتی ہر شخص کے ساتھ جس نے ہندوستان کا جھنڈا بالادست کیا جموں کشمیر میں. جب تک آپ 13 جولائی کے مسلمان جو شہید ہوئے جموں کشمیر میں, آپ ان کی اعزاز میں سرکاری چھٹی کو بحال نہیں کریں گے, بی جے پی کوئی انصاف نہیں کر سکتی ہے, چاہے وہ شیخ صاحب کا دن ہو یا 13 جولائی یوم شہدا جسے کہتے ہیں. وہ قربانیاں جمہوریت کے لیے تھی, وہ قربانیاں ہندوستان کے لیے تھی, اور وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو اور ہمیں یہ جمہوریت, یہ فلور ملتا ہے. میں عمر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سبھی سے, خاص کر آپ سے سر, کہ یہ دونوں چھٹیاں, چاہے وہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو یا 13 جولائی یوم شہادت جسے کہتے ہیں, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also. انہیں بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم دامن بہلا کے کہتے ہیں کہ 13 جولائی is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. اس وقت جو پورے شخصی راج پورے ملک میں ختم کیا گیا, وہ ان شہادتوں سے وہ ڈیموکریسی آئی, چاہے کہ وہ مسلمان تھے, وہ کشمیر کے مسلمان تھے, لیکن اس کا غرض یہ تھا کہ 13 جولائی کی وجہ سے پولیٹیکل اویکننگ جموں اینڈ کشمیر میں ایک شخصی راج کے خلاف, وہ مہاراجہ جموں کا تھا, ڈوگرا تھا, ہندو تھا, لیکن اس کا غرض مقصد یہ تھا کہ جموں کے ہندو کو بھی جمہوریت ملے, اس سے بھی اتنی جمہوریت ملے جتنی پوری ملک میں تھی. ساتھ ہی ساتھ مجھے زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا, نائک صاحب بھی کچھ بات کریں گے, آپ نے بولا 13 منٹ ہے, ہم اس سے کم ٹائم میں کنکلوڈ کریں گے. عمر صاحب نے اپنے پرومسز میں یہ کہا ہم ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے. وی آر اے ینگ اسٹیٹ, وی آر کاؤنٹرنگ ملیٹنسی, وی آر فیسنگ ایکسٹریمزم, وی آر فیسنگ ڈرگس, ڈپریشن, میسو چیلنجز. اگر میریٹوریس بچہ میرٹ کے حساب سے اسٹیٹ میں نوکری نہیں لے سکتا, اپنے کالج میں پڑھ نہیں سکتا, زمین بیچ کر اس کا باپ اس کو بنگلور اور مہاراشٹر بیچتا ہے, تو یہ میریٹوریس بچہ کرے گا کیا؟ اگر ریزرویشن ریشنلائزیشن سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نہیں بولتا ہم ریزرویشن, خدا نہ خواستہ اکنامک ویکر سیکشنز ہیں, پہاڑی بھائی ہمارے, گجر بھائی, کسی ہوئی SC بھائی, سب کا حق ہے, لیکن ریزرویشن ایز پر دا پاپولیشن جو پورے ملک میں میٹرکس ہے, پورے دنیا میں میٹرکس ہے کہ پرو ریٹا ریزرویشن ہونی چاہیے, جتنی آبادی اتنا آرکشن ملے ان کو, اور ہم کہتے ہیں میرٹ کو آپ ختم نہ کریں. دوسرا مسئلہ سر, آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ٹھیک ہے ہوم آپ کے انڈر نہیں ہے, آپ کوشچنز نہیں لیں گے, لیکن سر دس ہاؤس ہیز ٹو انیبل پیپل دا ڈائلاگ. اگر بیٹر سٹیزنشپ کا مقصد ہے یہ ڈاکیومنٹ, بیٹر گورننس, دین کین دیر بی گورننس ایٹ دا کاسٹ آف جسٹس, ڈینائل آف جسٹس, ڈیلے آف جسٹس. اگر آپ کے لوگ جیل میں ہیں, قیدون میں ہیں, سزا پا رہے ہیں, یا آپ کی پراپرٹیز اٹیچ ہو رہی ہے, مجھے بولیے وہ گورننس کیسے ہو سکتی ہے؟ How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? کل ہمارے ہاتھ میں 370 کا ریزولوشن آپ نے کیا, ٹھیک ہے ہمارے ہاؤس کے اختیار میں نہیں تھا, بٹ آپ نے کیا, اسٹیٹ ہوڈ پہ آپ نے ریزولوشن کیا, حکومت کے اختیار میں نہیں تھا, آپ نے کیا. اسی طریقے میں پولیٹیکل پرزنرز پہ ریزولوشن ہونا چاہیے. آل پرزنرز شوڈ بی brought back in Jammu and Kashmir, sir. آل پرزنرز, چاہے وہ جتنے ہیں, ہم نے بولتے آزاد کریے, آپ مت چھوڑیے ان کو, آپ بند رکھیے, لیکن اپنے جیلوں میں, اپنی زمین میں رکھیے. 50 ڈگری گرمی میں ہمارا نوجوان بند رہتا ہے, جو نفرت اس کو وہاں دلوں میں ہوتی ہے وہ 50 سال تک ختم نہیں ہوگی. اتنا ہی نہیں سر, جو لوگ پبلک سیفٹی ایکٹس میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے,
बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है. जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफी दो. कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे. वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने एस्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने. जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशन बराबर होंगे. और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते, आपके फैसलों से इफेक्ट होते. आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में. यहां पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपलिटी आपके होते हुए एक country has been turned into a municipality. It is your duty, it's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir.